बंधुगण देखो यही भिडियो में डिस्कसन करवा प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर इलेक्टिव हिस्ट्री पूरा फुल सिलेक्टेड क्वेश्चन को बर्तमान आम स्टार्ट करवा। और तो जदि आपने चैनल नुआ अच्छा ताले चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ बेल आइकन को प्रेस करके सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिथे। वीडियो को गोटे लाइक करने भूलिए ना। आउ फ्रेंड्स बंधु बांधव सांग साथी समस्त को शेयर करदे जो कि समस्ते इजिली जानीपर। तो देरी न करिक आम स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फास्ट अफ ऑल मुझे कहूँ 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क आउ 10 मार्क लंग क्वेश्चन को करने जाऊँ बर्तमान। तो प्रथम 1 मार्क क्वेश्चन को करवा जोटा कि पूरा फुल सिलेक्टेड क्वेश्चन। जदि आपको दिज्व क्वेश्चन तो कौन दिज्व जे कालिदास कालिदास क्यों दुईटी महाकाव्य रचना करते तार उत्तर कौन करेंगे कुमार संभवम रघुवंशम। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे महाकवि कालिदास क्यों दुईटी गीति कविता रचना करते तार उत्तर कौन है मेघदूतम ऋतु समारम। आउ जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे कालिदास क्यों नाटक गुड़िकर ना कौन कालिदास नाटक गुड़िकर ना कौन कौन क्यों नाटक गुड़िक रचना करते तार उत्तर कौन है अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम विक्रमुर्वश्यम। ये तीनोटी हूँ महाकवि कालिदास नाटक। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व परवर्ती क्वेश्चन देखो देखो किरातार्जुनियम। ये किरातार्जुनियम गोटे महाकाव्य अटे। ये महाकाव्यर रचयिता किए जदि क्वेश्चन दिज्व तार उत्तर हो भारवी। भारवी हूँ किरातार्जुनियम महाकाव्यर रचयिता। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे शिशुपाल बधम ये शिशुपाल बधम यहाँ गोटे महाकाव्य अटे। ये महाकाव्य को किए रचना करते तार उत्तर कौन करेंगे माघ। माघ हूँ शिशुपाल बधम ये महाकाव्यर रचयिता। तो देखो माघ थिले गुप्त जुगर जड़े महान कवि जे कि शिशुपाल बधम नामक गोटे महाकाव्य सृष्टि करते। आउ देखो जदि आपको क्वेश्चन दिज्व सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट देखो भट्टिकाव्यम आउ रावण बध। भट्टिकाव्यम आउ रावण बध या रचना किए करते भट्टी या भट्टी रचना करते। तापर देखो सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस आउ कौन रही देखा। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे दूत काव्य बालचरित प्रतिभा स्वप्नवास दत्ता। जदि आपको दिज्व पंचरात्र मध्य वियोग यार रचयिता किए तो उत्तर कौन करेंगे भाष। भाष हूँ यार रचयिता। आउ जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे मुद्रा राक्षस देवीचंद्र गुप्तम अभिसारिका वंचितम यार रचयिता किए विशाख दत्त होती यार रचयिता। देखो मुद्रा राक्षस रचयिता होती विशाख दत्त देवीचंद्र गुप्त रचयिता होती विशाख दत्त। तापर अभिसारिका वंचितम रचयिता होती विशाखा दत्त। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे मूर्छकटिकम ये मूर्छकटिकम ये नाटक रचयिता कि तार उत्तर कौन है शूद्रक। शूद्रक हो यार सठिक उत्तर। तापर देखो जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे पंचतंत्र ये पंचतंत्र देखो यार रचयिता कि तार उत्तर कौन है विष्णु शर्मा। यार सठिक उत्तर हो विष्णु शर्मा। तापर देखो आउ कौन क्वेश्चन रही देखो दश कुमार चितम दश कुमार चरितम यार रचयिता कि तार उत्तर कौन हो देखो दंडी। दंडी हूँ दश कुमार चरितम रचयिता। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व देखो बासव दत्ता। बासव दत्ता यार रचयिता किए सुबंधु। किंतु ये गुड़िक मन रखार किसी नीड नहीं जोटा नीड से गुड़िक मुझे देखो। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे बृहत संहिता ये बृहत संहितार रचयिता किए तो उत्तर कौन करेंगे बराह मिहिर। बृहत संहितार रचयिता होती बराह मिहिर। तापर देखो अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी रचयिता होती पाणिनि। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस हूँ देखो सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस आ कौन कौन रही देखो ताकू आम देखा। देखो पंच सिद्धांत
ଆଉ ବୃହତ୍ ସଂହିତା ଆଉ ବୃହତ୍ ଜାତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବରାହ ମିହିର। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପାଲକପ୍ୟ। ଆଉ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୁତ। ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଲିହୋତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଲିହୋତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆମର। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର 6ଟିର ନାଁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କ'ଣ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ବରାହ ପୁରାଣ ଆଉ କୁର୍ମ ପୁରାଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ଅଭିଲେଖ ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ହେଉଛି ଆହ୍ଲାବାଦ ଅଭିଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବରାହ ମିହିର କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବୃହତ୍ ଜାତକ, ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ଲଘୁ ଜାତକ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବରାହ ମିହିର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜିରୋ ଇ ଶୂନକୁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ 10 ଗୀତକ ସୂତ୍ର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଏ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନକୁ ଏ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକ, ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଧ୍ୟାନାଗ୍ର ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୁତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପାଲକପ୍ୟ। ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ହେଉଛନ୍ତି ଶାଲିହୋତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ହିଁ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଘୁବଂଶମ ଏଇଟା କାହାର ସୃଷ୍ଟି? କାଳିଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୋଷ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଅମର କୋଷ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୋଷ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଅମର କୋଷ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରାହ ମିହିର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ବୃହତ୍ ସଂହିତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ତ ଶାଲିହୋତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲକପ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲକପ୍ୟ ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ଏହି ଅଭିଲେଖ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଏଇଟାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହରିଶେଣ। ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଓଗଡ଼ଠାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ମହେଲୌରୀ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମହେଲୌରୀ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଅଜନ୍ତାର 2 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମର ଚିତ୍ର ଅଛି ଅଜନ୍ତାର 2 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କୁମାର ସମ୍ଭବମର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର ସମ୍ଭବମର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଶିଶୁପାଳ ବଧମ୍ ଏହି କାବ୍ୟର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ମାଘ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତ ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଘୋଷ। ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘଦୂତମ୍ ଏ ଗୀତି କବିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ?
कालिदास रचना करथिले। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य किए रचना करथिले किरातार्जुनीयम याकू ईटा गोटे महाकाव्य अटे तो याकू भारवी रचना करथिले। आउ देखंतु अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक किए रचना करथिले तो कालिदास रचना करथिले। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो स्वप्न बासवदत्ता ये नाटक किए रचना करथिले तो भास रचना करथिले भास। तापर देखंतु मुद्रा राक्षस नाटक रो स्रष्टा किए तो विशाख दत्त होउची मुद्रा राक्षसर ये नाटकर स्रष्टा। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जाउचे मूर्छ कटिकम ये नाटक को किए रचना करथिले तो यार सठिक उत्तर हो शूद्रक। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जे देखंतु काव्यादर्श किए रचना करथिले काव्यादर्श दंडी दंडी हो यार सठिक उत्तर। नीतिशास्त्र किए रचना करथिले कामंदक कामंदक हो यार सठिक उत्तर। तापर देखंतु कामसूत्र किए रचना करथिले तो यार सठिक उत्तर हो वात्स्यायन। तो देखंतु जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे बृहत जातक किए रचना करथिले बराह मिहिर। तापर आर्यभट्ट किए रचना करथिले आर्यभट्ट। गुप्त जुगीय दशावतार मंदिर क्योंठारे अवस्थित तो यहाँ देवगढ़ रे। मथुरा भास्कर्य क्यों जुगे प्रसार लाभ करथिले तो यहाँ गुप्त जुगरे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस। तापर देखंतु सेम जिनिस सब गुड़िक रही तो कौटा अलग रही से गुड़िक आम देखा। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो देखंतु सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट रावण वध यहाँ किए रचना करथिले कालिदास रचना करनथिले एटा को भट्टी रचना करथिले। आ ऋतु समारम एटा भाषंकर कृति नहे एटा कालिदासंकर कृति अटे। आ जो देखंतु उदयगिरी अभिलेख रो स्रष्टा बुद्धघोष नथिले राम वीरसेन नथिले उदयगिरी अभिलेख रो स्रष्टा थिले देखंतु साब वीरसेन नथिले। आ देखंतु विक्रमोर्वश्यम ई नाटक शूद्रक रचना करनथिले याकू कालिदास रचना करथिले। तापर देखंतु सबु गुड़िक देखंतु सेम जिनस रही तो कौटा अलग रही ताकू आम देखा। देखंतु अलग गोटे भी नहीं सब सेम जिनिस रही। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे माता और पुत्र चित्र अजंतार डैश नंबर गुंफारे अंकित होइछि तो उत्तर कौन करेंगे 17 नंबर। 2 नंबर गुंफारे कौन रही अजंतार देखंतु बुद्धंक जन्म चित्र रही 2 नंबर गुंफारे और 17 नंबर माता और पुत्र चित्र रही अजंतार 17 नंबर गुंफारे अंकित होइकी रही। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे अष्टांग संग्रह डैश को सृष्टि यहाँ बागभट्ट हो। तापर देखंतु पातन पद्धति डैश को द्वारा आविष्कृत होता पातन पद्धति तो नागार्जुन हो यार सठिक उत्तर। तो देखंतु जो 2 मार्क क्वेश्चन कथा कहबी तो कालिदासंकर 2टी साहित्य कृति बराह मिहिरंक 2टी पुस्तकर नाम एमतीका 2 मार्क क्वेश्चन आसीपे। आ देखंतु जदि आपको एमतीका क्वेश्चन दिया जिवो ताहले उत्तर कौन करेंगे उत्तर। तापर देखंतु आउ कौन कौन रही क्वेश्चन। तापर एबे वर्तमान हम क्वेश्चन करबा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन करिया। वर्तमान देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 वर्तमान बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस रही। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो बंधुगण जे देखंतु क्यों मानक द्वारा वैदिक सभ्यतार विकास घटी क्यों मानक द्वारा भारतीय आर्य मानक द्वारा भारतीय आर्य हो यार सठिक उत्तर। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे 4 वेदर नाम गुड़िक कौन कौन लिखंतु तो 4 वेदर ना होची कौन ऋग वेद तापर साम वेद तापर आ गोटे कौन रही यजुर्वेद तापर आ गोटे कौन रही अथर्ववेद। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे ऋग वेदरे कौन कौन रही आमर जो मंत्र गुड़िक गायत्री मंत्र हो गला हनुमान चालीसा हो गला मंत्र गुड़िक कौन रही मंत्र गुड़िक रही आमर ऋग वेदरे। ताहले देखंतु जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे साम वेदरे कौन रही ताहले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे साम वेद रही संगीत गुड़िक जितकी भी संगीत गीत गुड़िक रही ना सीटा कौटी रही साम वेदरे। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे यजुर्वेदरे कौन रही यजुर्वेदरे ताहले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे यजुर्वेदरे रही जे पूजा करिवार विधि गुड़िक रही जे शिव को प्रभु शिव को किपरि पूजा करा जिवो
ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରାଯିବ, ତା'ର ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କେଉଁଠି? ଯଜୁର୍ବେଦରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ, ଏଇ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କେଉଁଠି ରହିଛି? ଅଥର୍ବ ବେଦରେ। ତ ଯେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେମିତିକା ଉତ୍ତର କରିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦର ନାଁ କ'ଣ, ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବେଦର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦର ନାଁ ହେଉଛି ଋକ୍ ବେଦ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଋକ୍ ବେଦ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯେ 4ଟି ବେଦର ନାଁ ହେଉଛି ଋକ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଋକ୍ ବେଦୀୟ ଯୁଗରେ କିଏ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଋକ୍ ବେଦୀୟ ଯୁଗରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗୃହପତି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗୃହପତି ବା କୁଲପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 2ଟି ମାଦକ ପାନୀୟର ନାଁ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମାନେ କେଉଁ ମଦକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସୋମ ରସ ବା ସୁରା। ସୋମରସ ବା ସୁରା, ଏଇ 2ଟିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମାଦକ ପାନୀୟ। ସୋମରସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁରା, ଏଇ 2ଟି ହେଉଛି ମାଦକ ପାନୀୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଋକ୍ ବେଦୀୟ ଯୁଗରେ ଜନକର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଗୋପ ଥିଲେ ଜନକର ମୁଖ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଋକ୍ ବେଦୀୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା 2ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 2ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଉଛି ସଭା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମିତି। ସଭା ଆଉ ସମିତି, ଏଇ 2ଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଋକ୍ ବେଦୀୟ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା 2ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଉଛି ସଭା ଆଉ ସମିତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବେଦ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଆଦି ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆଦି ସ୍ଥାନରେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଆଦି ବୈଦିକ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗର ସମ୍ଭବତଃ ସର୍ବାଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଅନ୍ତଃକ୍ରୀଡ଼ା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦ୍ୟୁତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦ୍ୟୁତ ଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗର ସମ୍ଭବତଃ ସର୍ବାଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନ୍ତଃକ୍ରୀଡ଼ା ଥିଲା ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଏକକ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପରିବାର ଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଏକକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଧର୍ମୀୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଋକ୍ ବେଦ। କ'ଣ କରିବେ? ଋକ୍ ବେଦ। ଆଉ ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ଋକ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଋକ୍ ବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ବି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସବୁ ଋକ୍ ବେଦରେ ରହିଛି। ଆଉ ସାମ ବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେତିକି ବି ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାମ ବେଦରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ରହିଛି ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଛି ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ଯଜୁର୍ବେଦରେ। ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଛି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
नेक्स्ट क्वेश्चन आमको पचारि जे देखंतु मिलिंद पन्ह संबंध रे आपण कौन जानिछंती मिलिंद पन्ह ताले यार सठिक उत्तर हो मिलिंद पन्ह होछि गोटे गुरुत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ। तो यार सठिक उत्तर हो यहाँ गोटे बौद्ध ग्रंथ होते मिलिंद पन्ह। जदि आपको क्वेश्चन दिया जे पंच सिद्धांतर लेखक किए पंच सिद्धांतर लेखक होउछंती देखंतु बराह मिहिर। तो यार सठिक उत्तर हो बराह मिहिर। पंच सिद्धांतर लेखक होउछंती बराह मिहिर होउछंती यार सठिक उत्तर। जदि आपको क्वेश्चन दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन पचारिछे देखंतु जदि आपको क्वेश्चन दिया जे इंडिका को किए लिखिथिले ताहले यार सठिक उत्तर कोन करिवे मेगास्थीनिस। यार सठिक उत्तर जो मेगास्थीनिस से जब यार सठिक उत्तर इंडिकार रचयिता होचंती मेगास्थीनिस। तापर देखंतु एथिरे कोन रचना करथिले भारत रे जेते बेले भ्रमण करिया पय आसीथिले सेते बेले गुटी से रचना करथिले इंडिका रे तांको विषय रे से रचना करथिले। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे तारानाथ लिखिथिबा पुस्तक गुड़िकर नाम कोन तारानाथ लिखिथिबा पुस्तक गुड़िकर ना होछि देखंतु दुलुआ आउ तांगियुर तांकर पुस्तक गुड़िकर होछि दुलुआ आउ तांगियुर। बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस बहुत ही इम्पोर्टान्ट क्वेश्चन अटे। तो तारानाथ लिखिथिबा पुस्तक गुड़िकर ना होछि दुलुआ आउ तांगियुर होछि बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो दे नॉर्कस देखंतु नियरकस आउ अनिसिक देखंतु अनिसिकिट्स कहा सह भारत आसीथिले। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे नॉर्कस आउ अनिसिक्रिट्स कहा सह भारत आसीथिले ताहले यार सठिक उत्तर हो अलेक्जेंडर। यार सठिक उत्तर हो अलेक्जेंडर। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे देखंतु गौडबहोर यार लेखक किए ताहले यार सठिक उत्तर हो बाघपतिराज। यार सठिक उत्तर हो बाघपतिराज हो यार सठिक उत्तर। गौडबहोर लेखक होउछंती बाघपतिराज। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो अलमसुदी किए ताहले यार सठिक उत्तर कोन करिवे अलमसुदी होउछंती मुसलमान लेखक। आ मुसलमान लेखक आउ दुई जनर ना होउछि निजामुद्दीन आउ निजामी। तो देखंतु मुसलमान लेखकर ना गुड़ी को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस। तो मुसलमान लेखक होउछंती अलमसुदी आउ दुई जनर ना होउछि निजामुद्दीन आउ निजामी। अलमसुदी निजामुद्दीन आउ निजामी ये तीन जन होउछंती मुसलमान लेखक। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जदि आपनको क्वेश्चन पचारिबो हाथी गुंफा लेखक ये हाथी गुंफा लेखक कहा सहित संबंधित ताहले उत्तर कोन करबे यार सठिक उत्तर हिजबो खारवेल सम्राट खारवेल हिजबो यार सठिक उत्तर। जे देखंतु हाथी गुंफा अभिलेख एटा के रचना करथिले एटा को के कहिथिले हाथी गुंफा अभिलेख एटा कहा सहित संबंधित अछि एटा देखंतु खारवेल सम्राट खारवेल। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे जूनागढ़ अभिलेख एटा कहा सहित संबंधित जूनागढ़ अभिलेख ताहले यार सठिक उत्तर हो जिवो बंधुगण। यार सठिक उत्तर हो जिवो रुद्रदमन कोन हो जिवो रुद्रदमन हो जिवो यार सठिक उत्तर। आ जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो देखंतु प्रत्नतत्व देखंतु प्रत्नतात्विक उत्सर विभिन्न श्रेणी लिखंतु। तो प्रत्नतत्वर कोन हो जिवो एथिरे दुई प्रकार क्वेश्चन आसी पारे जेमितिका क्वेश्चन को सेमितिका उत्तर देबा दरकार। आ गुटे कोन साहित्यिक उत्स। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे प्रत्नतात्विक उत्सर विभिन्न श्रेणी ताहले प्रथम कोन हो जिवो प्रथम हो जिवो अभिलेख प्रथम हो जिवो अभिलेख दुई नंबर हो जिवो मुद्रा दुई नंबर हो जिवो मुद्रा तीन नंबर होची स्मारक तीन नंबर होची स्मारक। तो प्रत्नतात्विक उत्स केतोटी रहिछि तीन भाग विभक्त गोटे हूँ अभिलेख तापर मुद्रा तापर स्मारक। जदि आपको क्वेश्चन दिया ई जगार प्रत्नतात्विक न देके साहित्यिक उत्स ताले उत्तर कौन करेंगे यह दुई प्रकार दुई भाग विभक्त गोटे हूँ देशीय साहित्य गोटे हूँ देशीय साहित्य आ गोटे हूँ वैदेशिक साहित्य गोटे हूँ वैदेशिक साहित्य। तो मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टान्ट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आम बर्तमान करवा चलतु बंधुगण देखो
ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତାହେଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କୌଟିଲ୍ୟ କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କୌଟିଲ୍ୟ କିଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ କୌଟିଲ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୌଟିଲ୍ୟ। ଆଉ କୌଟିଲ୍ୟକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚାଣକ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ, ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଚାଣକ୍ୟ ଆଉ କୌଟିଲ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ନାଁ ଅଟେ, ତ ମନେ ରଖିବେ କୌଟିଲ୍ୟ ଆଉ ଚାଣକ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ପଚାରିଛି ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦୂତ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦୂତ କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମେଗାସ୍ତିନିସ୍। ଆଉ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ଇଣ୍ଡିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଇଣ୍ଡିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321ରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିନ୍ଦୁସାର। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିନ୍ଦୁସାର ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ବିନ୍ଦୁସାର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସିଂହାସନ